बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब कन्वेंशन, इमरान खान का खिताब और इमरान खान की वीडियोज़ अब घर घर पहुंचाई जा रही हैं। क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को लेकर, और सिंध वर्सेस पंजाब और केपी के कौन लीड कर रहा है इस वक्त इमरान खान की रिहाई की तहरीक को लेकर, और इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट क्यों नहीं किया जा रहा। मैं एहतजाज मटीरियल नहीं हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस शख्सियत ने कहा। और अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे और अगर आप एहतजाज मटीरियल नहीं है तो भाई फिर आपका मटीरियल कौन सा है। इसकी तफसील भी आपके सामने व्यूअर्स रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में किस किस मुल्क में तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस नशिस्त में। और फिर हुकूमत तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली अपना रही है। और व्यूअर्स, मार्को रूबियो की अमेरिका में इसाक डार साहब से मुलाकात हुई। ऐसे वक्त में जब दोनों बेटे इमरान खान के अमेरिका में हैं, मुलाकातें हो रही हैं, और इन मुलाकातों का क्या असर पड़ेगा और इसका एक बैकग्राउंडर क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर अमेरिका मुलाकातें और दूसरी तरफ चीन के अंदर भी कुछ अहम मुलाकातें हैं, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, आपको ये खबर भी मैं दे दूं कि चीफ जस्टिस साहब गिरफ्तार हो गए, और चीफ जस्टिस को किसने गिरफ्तार किया और ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट 126 के करीब उनका ख़त, एक तरफ इमरान खान की आज़ादी की तहरीक और फिर 126 जो अरकान पार्लियामेंट है उनका ख़त, और फिर मानसून बारिशों से जो हलाकतें हुई हैं इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम चीज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को लेकर प्लानिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले एक हफ्ते के अंदर जब से खान साहब ने इस बात का ऐलान किया कि पूरे मुल्क के अंदर 5 अगस्त तक आपने तहरीक को अपने अरूज पर लेकर जाना है, वो तहरीक इंसाफ जिसके पास स्ट्रीट पावर है, वो तहरीक इंसाफ जिसके पास पाकिस्तान की आवाम है, वो तहरीक इंसाफ जिसको पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत से ना सिर्फ जितवाया बल्कि एक इनकलाब ऐसा आया जिसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सारी तदबीरें और सारी जो प्लानिंग थी उसे मलिया मेट कर दिया। इसके बावजूद आपको सिंध, केपी के और पंजाब के अंदर एक डिफरेंस नजर आएगा। सिंध के अंदर जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है मरकज़ में नून लीग की, और वही कुछ करती है जो पंजाब में हो। लेकिन इसके बावजूद हलीम आदिल शेख साहब ने एक मोमेंटम ज़रूर बनाया। कन्वेंशंस हो रहे हैं हैदराबाद के अंदर, और इसके साथ साथ जो फ्लैश प्रोटेस्ट है उसका भी एहतमाम किया जाता है। कराची के अंदर लोगों को गिरफ्तार ज़रूर किया गया लेकिन लोग बाज नहीं आए, वो निकले। इमरान खान का झंडा उनके हाथ में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर के नीचे ये लोग आपको नजर आएंगे। और वो जंग जो इमरान खान जेल में बैठ के लड़ रहा है, कराची, सिंध और सिंध की आवाम इमरान खान के इस नज़रिए के साथ आपको खड़ी हुई नजर आएगी। हलीम आदिल शेख साहब को जी क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये तमाम किया और बड़ी दलेरी के साथ वो इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप पंजाब की बात करें तो आपको पंजाब के अंदर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। 2 रोज़ पहले हाथे से हाई कोर्ट के लोग निकले, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने अपनी प्रेजेंस को शो किया। लेकिन इसके अलावा पंजाब के अंदर जिस तरह से लोगों को सजाएं देकर 9 मई के मुकदमात में रास्ते से हटाया जा रहा है, वैसा मोमेंटम नहीं बन सका। जिन लोगों ने सरेंडर किया हमाद अजहर साहब की शक्ल में, वो अब बाहर ज़रूर आए अपने वालिद के इंतकाल के बाद, लेकिन क्या अब सरेंडर करना और तहरीक को किसी तरह ये मजबूत करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इस पर आपने अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर देने हैं। और फिर केपीके के अंदर लोगों को सेनेट की नशिस्तें हासिल करने की बहुत जल्दी थी और अली मीन गंडापुर तहरीक का वो मोमेंटम नहीं बना सके। अगर आप ज़रा गौर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन तमाम शख्सियात का ये पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़रूरी है। खान साहब ने कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अपने ख़ानदान के लोगों के ज़रिए ये बात बाहर भेजी कि आज के बाद जो बात भी मैं ट्वीट करूँगा आपने उसे रीट्वीट करना है। ज़रा गौर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने सारे आपको MNAs MPs मिलेंगे जो इमरान खान की वजह से, इमरान खान की जमात की वजह से, इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जो आवाम मोहब्बत करती है उस मोहब्बत के नाते लोगों ने आपको जितवा दिया। लेकिन ये लोग
इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं करते। ये इन लोगों की असलियत है। अब हैदराबाद में जो कन्वेंशन हुआ है जी, एक तो मोहसिन घुमन साहब ने इसकी मेज़बानी की, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो हाईलाइट थी इस पूरे इवेंट की, उसमें इमरान खान की तकरीर को, पुरानी तकरीर को चलाया गया। लेकिन बातें पुरानी हैं, हालात आज भी वैसे हैं। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि इमरान खान जेल में है, मगर उसकी वो बातें अब तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। इमरान खान की तकारीर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में इसलिए चलाया जा रहा है ताकि उस मोमेंटम को दोबारा बहाल किया जा सके, उस रिश्ते को जो पाकिस्तान की आवाम के साथ इमरान खान का है, उसकी तजदीद के लिए इमरान खान के इन अल्फाज को पाकिस्तान की आवाम के दोबारा हवाले किया जाता है इन जलसों के ज़रिए, और इन जलसों में इन तकरीरों और इन खिताब के ज़रिए। व्यूअर्स, अब खान साहब ने जो खिताब चलाया गया, जब तुम जुल्म और नाइंसाफ़ी देखो तो तुम पर फ़र्ज़ है कि इसके ख़िलाफ़ निकलो और जहाद करो। जुल्म की तारीफ़ क्या है? जुल्म ये है कि जब किसी चीज़ को उसका मकाम नहीं दिया जाता, जब आप पाकिस्तान की आवाम को उसका मकाम नहीं देंगे, आप जब वोट को इज़्ज़त नहीं देंगे, बूट को इज़्ज़त देंगे, तो जुल्म शुरू हो जाएगा। या तो ऐलान कर दिया जाए पाकिस्तान की, अब आप तरमीम कर सकते हैं ना जी, तरमीम करें, और तरमीम ये भी कर दें कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर बूट को ही इज़्ज़त देनी है, और बूट ही असल में जमहूरियत का एक नया हाइब्रिड शक्ल, या इसे एक फॉर्म कहें, जिसे पाकिस्तान में मुसल्लत कर दिया गया। आप इसे आइन का हिस्सा बना दें, आप इसे कानून का हिस्सा बना दें, और एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसके ऊपर पाकिस्तान में जमहूरियत के ये जितने भी बोने और जितने भी आपको बहरूपी पाकिस्तान की पार्लियामान में नज़र आ रहे, इस किताब को याद करें, रटें, और फिर इसी किताब के तनाजुर में बात होगी, आइन की बात नहीं होगी, जमहूरियत की बात नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़हीम खान ने कहा कि सिंध निकलेगा, अडयाला भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, मुल्क भी बंद करेगा और इमरान खान को रिहा भी करवाएगा। फैसला साजो सुन लो, सिंध इमरान खान के लिए निकलेगा भी, इमरान खान को रिहा भी करवाएगा, और सिंध में अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। इमरान खान के कोऑर्डिनेटर हैं जी अमजद नियाज़ी साहब, उन्होंने इस खिताब के दौरान क्या कहा कि 5 अगस्त को अगर हैदराबाद निकलेगा तो कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा सब निकलेंगे, और जब सब निकलेंगे तो फिर ही इमरान खान निकलेगा। हलीम आदिल शेख साहब को जी क्रेडिट जाता है, हालात जैसे भी थे, गिरफ्तारियाँ इनको भी बर्दाश्त करनी पड़ी, गिरफ्तार हुए, इसके बावजूद इन्होंने इमरान खान के पैगाम को सिंध में घर घर पहुँचाया लोगों तक। अब बहुत सारे लोग इन पर क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये आपको मैदान में ज़रूर नज़र आएंगे। हलीम आदिल शेख साहब का खिताब कि फ़ैसला साजो सुन लो, कान में जो तुमने रुई डाली है वो निकाल कर सुन लो कि अब ये कौम, ये नौजवान, ये ख़वातीन, ये बच्चे अपने लीडर इमरान खान की मज़ीद गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, सलमान अकरम साहब को इज़्ज़त दी गई, इज़्ज़त बख्शी गई, पार्टी में आए, इज़्ज़त मिली, नून लीग के केसेस लड़ते थे, वैसी इज़्ज़त नहीं थी इनकी, लेकिन पार्टी में जनरल सेक्रेटरी और ख़ानदान के लोगों के करीब होने के बाद इन्हें जो इज़्ज़त मिली है, अब क्या इस इज़्ज़त का मान रखेंगे? मैं आपको आगे चलकर इनके हवाले से जो तरीके एक अदम एतमाद पार्टी के अंदर आ गई है इनके खिलाफ, उस पर भी बात करेंगे। सलमान अकरम साहब जी, वो खिताब में उन्होंने क्या कहा? इमरान खान आज जेल में इसलिए है कि इसको कौम की महकूमियत कबूल नहीं, वो चाहता है कि आप इससे निकलें, कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत पहले जेल से बाहर आ जाता, लेकिन इमरान खान कौम की आज़ादी के लिए जालिम के खिलाफ डट के खड़ा है। बज़ाहिर इमरान खान कैद है, लेकिन दरअसल ये सारा निज़ाम जिसकी बुनियाद झूठ पर है, ये महकूम है। 8 फरवरी तारीख का अजीम दिन जब कौम निकली और खामोश इनकलाब बर्पा किया। कोशिश हो रही है कि पीटीआई को मिटाया जाए, लेकिन ये मिट नहीं सकती, ये कुदरत का फ़ैसला है। मेरा फ़ैसला है कि आपका, हम सब का फ़ैसला है। पख्तूनख्वा में लाखों लोग इसलिए सड़कों पर हैं कि उनको बेघर किया जा रहा है, इन पर ड्रोन मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान वालों को लापता किया जाता है, पंजाब का खून चूसा जा रहा है। अब वक्त आ गया कि हम निकल आएँ और हकीकी आज़ादी हासिल करें। बंगालियों ने, अब ये जो जुमला कहा था ना उन्होंने, बड़ा सुनने को, कानों को बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है और ताना भी दिया जाता है कि ये बंगाली नहीं है। अगर ये बंगाली होते तो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ चुका होता। तो आज इस अल्फाज को सलमान अकरम राजा साहब ने दोहराया और उन्होंने कहा कि बंगालियों ने अपना फ़ैसला कर लिया। आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो इस्तराब है वो किसी भी जानिब बढ़ सकता है। इमरान खान वो आखिरी लीडर है जिसने इस अवाम को थामा हुआ है। 5 अगस्त का लाएमल। अब मैं आपको एक बात बता दूं व्यूअर्स, ये तो तकरीर थी, अच्छी लगी, रोस्टम पे आप खड़े हैं, एक माहौल है, आपको गिरफ्तारी का डर नहीं है, आपने तकरीर की, आप लोगों के दरमियान आए, आपने अपनी अपीयरेंस दी और आप घर चले जाएंगे।
اور جسے کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری آپ نے پوری کر لی. کیا ذمہ داری ایسی پوری ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جی؟ ایک تو جو سب سے اہم نقطہ جس کے اوپر ہم کئی مہینوں سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے اپنے حلقوں کے اندر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. ایک فلیش یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بہت بہترین پالیسی تھی, اس کو آپ جاری رکھیں, لیکن ہمیں پنجاب کے اندر احتجاج ویسے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کیا, پارٹی کی قیادت ویسے سنجیدہ نہیں, تو بھائی ہم کیوں سنجیدہ ہوں. اب قیادت سے مراد وہ لوگ جنہیں عمران خان نے بھروسہ کر کے پارٹی ان کے حوالے کی کہ چلاؤ تحریک اور روکو ان کو اور نکالو پاکستان کی عوام کو اور گرا دو اس حکومت کو. لیکن وہ تحریک کیا چلانی تھی, انہوں نے سازش شروع کر دی عمران خان کے خلاف. اب ایک تو جی ٹکٹ ہولڈرز کو یہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ آپ نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور 5 اگست کو, اور اگر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گا تو آبویسلی اس کی ایک لسٹ بھی تیار عالیہ حمزہ جو ہے وہ کر رہی ہیں. اب یہ سلمان راجہ پر عدم اعتماد, یہ جو اندر چیز چل رہی ہے کیا ہے, رپورٹ کیا جا رہا ہے جی کہ پارٹی رہنماؤں نے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ بیشتر اجلاس میں کہہ چکے کہ میں احتجاج والا میٹیریل نہیں ہوں. تو یہ ضرور قوم کو بتائیں کہ آپ کون سا والا میٹیریل ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے والا میٹیریل ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ لیڈرشپ کی طرف دیکھتا ہے نا. اگر ایک مضبوط جنرل سیکریٹری ہو پارٹی کا جو روزانہ بیانات جاری کرے, جو روزانہ پاکستان کی عوام کو متحد کرنے کے لیے اپنی سٹیٹمنٹس دے, لوگوں کو موبلائز کرے, تحریک چلائے, نکلے باہر عوام سے خطاب کرے, تو سر واقعی آپ نے سچ بول دیا کہ آپ احتجاج والے میٹیریل نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پارٹی کن کے حوالے کی جائے. بہت اچھی بات ہے جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے کیسز, اب کتنے کیسز انہوں نے لڑے ہیں ابھی تک, یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. اگر یہ مشاورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو سر مشاورت تو ویسے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک تحریک, ایک پارٹی, جس شخص نے گاڑی میں بیٹھ کر 26 نومبر کو احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہوگا, وہ پارٹی کو کیسے لیڈ کرے گا. تو اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں احتجاج والا میٹیریل نہیں ہوں. سیاسی کمیٹی کا جی اگلا اجلاس آج متوقع ہے, تاہم اجلاس کے لیے تاحال کوئی مقام فائنل نہیں کیا گیا, اور خیبر پختونخوا میں جی مہم جاری ہے. احتجاجی تحریک کی تیاری کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف مالاکنڈ ریجن کا ایک مشاورتی اجلاس جرگہ ہال پشاور میں منعقد ہوا ہے جی, جس کی صدارت پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کی ہے, اور احتجاج کی حکمت عملی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اب یہ پیغام جو جاری کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے میرا کسی ایشو پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن احترام کا رشتہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. کارکنان کسی جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. تو سر پروپیگنڈا کون لوگ کرتے ہیں؟ خان صاحب کے خلاف تحریک انصاف کے اپنے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب دیکھیں شیر افضل مروت کی جو زبان ہے زہر اگل رہی ہے بہنوں کے حوالے سے, جس نے بہنوں کے خلاف بات شروع کر دی, اور ایسی بہنیں جو ہمیشہ سے بچپن سے عمران خان کی حفاظت کرتی آئی, ٹچی ہیں, بہت زیادہ اپنے بھائی کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں. تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے عمران خان کے بارے میں اور ان کی بہنوں کے, اور ایک شخص اٹھے اور وہ یہ کہے کہ یہ غدار ہیں, پارٹی کو نقصان پہنچا رہے. تو ایسے لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے کل بھی کہا, آج دوبارہ کہتا ہوں, اور یہ میں شیر افضل مروت صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی مقبول ہیں تو مروت صاحب چھوڑیں اس سیٹ کو جو عمران خان کی وجہ سے آپ کو اس مقبولیت کی وجہ سے ملی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی بہت مقبول ہیں تو جائیں جا کر پاکستان کی عوام میں. اب تو خیر حکومت جتنے چیمبرز میں آپ بیٹھ کر ملاقاتیں کرتے رہے, جن سے آپ ملاقاتیں کرنے کے بعد اپنی صفائیاں دیتے رہے, ان کے بلبوتے پر جا کے الیکشن لڑ لیں, اور ضمنی انتخاب میں اسی سیٹ پر ضمنی انتخاب دوبارہ لڑیں. پاکستان کی عوام آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے. میں اوقات کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, چونکہ اوقات ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر ظرف ہوتا ہے. آپ نے خان صاحب کے اوپر تنقید کی, آپ نے بہنوں پر تنقید کی, تو آپ کی کیا حیثیت ہے یہ قوم بخوبی جانتی ہے. اب پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کا جی احتجاج ہے, اور 27 جولائی سے شروع ہو کر 5 اگست تک پوری دنیا میں جی یہ ریکارڈ ہوگا. احتجاج کہاں کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ سوئٹزرلینڈ ہے جی, اٹلی, کینیڈا, لندن, نیدرلینڈ, اس کے علاوہ گریس, آسٹریلیا, امریکہ, بیلجیم, جرمنی, فرانس, نیوزی لینڈ, ناروے سمیت دنیا کے ہر بڑے ملک میں احتجاج ہوگا, اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں
ایک انٹرنیشنل مومنٹم جو ہے بنایا جا رہا ہے. ویورز ایک ہی راستہ ہے انقلاب کا کہ پاکستان کی عوام کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تاریخ کے کس حصے کی طرف کھڑا ہونا ہے, رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری یا پھر آپ دوسری طرف جہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 78 برسوں سے کھڑی ہے. حکومت کیا تیاری کری ہے؟ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے جی ایک انٹرویو ہوا تو ان سے سوال ہوئے کہ بیٹے پاکستان آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آئیں, جس طرح سے احتجاج برطانیہ میں ہوتا ہے اور آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ قانون اگر ہاتھ میں نہیں لیا جاتا تو برطانیہ کی عدالتیں ایسی عدالتیں بھی نہیں ہوتی. برطانیہ میں جو جمہوریت ہے ویسی جمہوریت پاکستان میں نہیں ہے, وہاں کی جمہوریت فرق ہے. آپ اپنے دشمن کے گھر کے سامنے بھی احتجاج کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن برطانیہ کی حکومت آپ کو پولیس مہیا کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, آپ سے آ کر پوچھتی ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے, کہاں احتجاج کریں گے, احتجاج کتنے گھنٹے جاری رہے گا. لیکن یہاں پر احتجاج کرنا تو سر بہت دور کی بات ہے. جن لوگوں کے آپ احتجاج جو کال دیتے ہیں, آپ ان کی تین پیڑھیوں کو آپ نے اٹھا لیا. ان کا بس چلے تو جو نسلیں ابھی دنیا میں آنی باقی ہیں, جو ابھی نہیں آئے, یہ ان کے اوپر بھی مقدمات کر دیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. تو عرفان صدیقی صاحب بہت اچھی بات ہے, آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہاؤس آف شریف کے جس طرح سے قصیدے پڑھتے ہیں, آئی تھنک دیٹ سوٹس یو, آپ یہی کام کریں, یہی بہتر ہے. کیونکہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب بلا وجہ تنقید نہیں کرتے اور بیان بازی اور تشہیر ان کا شیوا نہیں ہے. پورا پنجاب آپ جائیں پاکستان میں, پورا پنجاب آپ کو مریم اور ان کے والد محترم کی تصویروں سے بھرا پڑا نظر آئے گا. اور ان کا خاموش رہنا بھی سر ایک خبر ہے, یہ بھی ایک تشہیر ہے, یہ بھی ایک خبر اس انداز میں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی. 17 سیٹوں والا ایک لیڈر جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے, اس کے کیا حالات تھے؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ لاہور کے ایک پولنگ اسٹیشن سے نکلے, بی بی سی نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا کہ ایسی باتیں مت کریں, دعا کریں کہ ہمیں 2/3 اکثریت ملے. یہ پیغام کس کو دے رہے تھے آپ؟ جن کو پیغام دیا انہوں نے کوشش بھرپور کی, لیکن ایک کوشش آپ کر رہے تھے, ایک کوشش وہ کر رہے تھے, اور ایک فیصلہ پاکستان کی عوام کا آیا اور پھر کسی اور نے اس فیصلے کے اوپر اپنے فیصلے کو مسلط کر دیا. ایسا کیا ہوا راتوں رات 17 سیٹیں آپ جیتے یا ہارے؟ کون سا سوگ منا رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ حکومت میں نہیں میرا بھائی کرے گا؟ ایسا راتوں رات کیا ہوا؟ یہ قوم سے ضرور سچ بولیں. ویورز 9 مئی کی سزاؤں کے حوالے سے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جسٹیفائی کریں جی, جن لوگوں کو سزائیں ہوئی, جو ملزم ہیں, جو مجرم ثابت ہوئے, لیکن یہاں پر مجرم کوئی ثابت نہیں ہوا, مجرم بنائے گئے. مجرم ثابت ہونا اور بنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر ان کا بس چلے, جیسا پاکستان کے اندر ایک ایسی فورس غالباً تیار کی گئی جس نے, بلکہ فورس کیا جی, پنجاب پولیس اور سندھ پولیس یا ملک کی پولیس کا یہ وتیرہ رہا کہ جعلی پولیس مقابلے بہت ہوتے ہیں جی. ابھی تو لوگوں کو پکڑ کر مرضی کے مقدمات اور مرضی کی سزائیں دلوا رہے ہیں. اگر ان کے بس میں ہونا تو پھر یہ جعلی پولیس مقابلے بھی کروائیں اور لوگوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کر دے. اور خان صاحب کے اوپر تو ویسے بھی حملے ہوئے. ویورز میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ڈار صاحب جو ہیں اس وقت امریکہ میں ہیں, اور ان کی جو ملاقات ہے وہ وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات تھی. میں آپ کو اس ملاقات کے کچھ نکات بتا دوں اور پھر امریکہ کے اندر جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں. علاقائی امن و استحکام اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر بھی خصوصی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ روبیو نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم اور خطے میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے اس کی وابستگی کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے امکانات پر گفتگو کی, جس میں آئیسس کا مقابلہ, داعش اور خراسان کا مقابلہ کرنا بھی شامل ہے. اور آئندہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی مکالمے پر بھی بات چیت ہوئی. وزیر خارجہ روبیو نے باہمی فائدے پر مبنی دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی اہمیت اور معدنیات اور کان کنی کے شعبوں میں تعاون کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا. سر یہ مائنز اینڈ منرلز کا معاملہ ہے, اور یہ دس از واٹ پاکستان ہیز آفر ٹو امریکہ. میں آپ کو اس سے پہلے بھی یہ خبریں دیتا رہا ہوں. اور فاٹا قوانین جس طرح سے جو بل پاس کے پی سے تو نہیں ہوا, لیکن اگر یہ انضمام ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک طرح سے دعوت دی جائے گی امریکنز کو. اگر امریکنز آر انٹرسٹڈ جی ان یوکرین, اگر آپ ان کے معدنیات میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر پاکستان, وائی ناٹ پاکستان, اور پھر پاکستان کے معدنیات کو اب بیچ کر ملک کی تقدیر یا پھر کچھ لوگوں کی تقدیر
संवारने का काम जो है वो शुरू हुआ जाता है। फिर दूसरी चीज़, इमरान खान के बेटे अमेरिका के दौरे पर थे और रिचर्ड ग्रेनल से उनकी मुलाकात हुई। और तकरीबन 8 से 10 मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में इमरान खान के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से इंटरनेशनली जो कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो सिचुएशन है, इसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ। और ये इम्पोर्टेंट होगा इस पूरे तनाजुर में देखना कि आने वाले दिनों में दोनों बच्चे पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते और उनका पाकिस्तान के हवाले से क्या प्लान है। मैं आपको व्यूज़ ये भी खबर दे दूं कि सिविल राइट्स ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इमरान खान का तज़किरा ज़रूर हुआ, अलबत्ता मोहसिन नकवी ने इसकी तरदीद कर दी। इसके अलावा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चीन का सरकारी दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें की हैं। अमरीका में इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है, एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चीन और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बैलेंस करने की कोशिश करता रहा। अब अमरीका को पाकिस्तान को चाइना के करीब आने पर कोई इतराज़ क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान की हुकूमत है जवाब तलाश करना है। और बैलेंसिंग एक्ट क्या हो सकता है टू बैलेंस बिटवीन बीजिंग एंड वाइट हाउस, और पाकिस्तान इस्लामाबाद कैसे से किस तरह से ये बैलेंसिंग एक्ट जो है वो करने में कामयाब होता है। वैसे ही सारे ही पाकिस्तान में बहरूपी हैं जी। कोई पाकिस्तान में एक्टिंग कर रहा है वज़ीर आज़म की, कोई एक्टिंग कर रहा है पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरी निज़ाम के सरबराह होने की, और फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जो बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, उसके बारे में पाकिस्तान क्या पॉलिसी अपनाता है। मैं आपको फिर ये भी खबर दे दूँ कि चीफ जस्टिस गिरफ्तार हो गए जी। शेख हसीना वाजिद के करीबी साथी और बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस 81 साला खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में जेल भेज दिया गया है। और साबिक चीफ जस्टिस पर हुकूमत मुखालिफ तलबा तहरीक को कुचलने के दौरान एक नौजवान हलाकत के अलावा मुतादिद दीगर मुकदमात भी हैं। और चीफ जस्टिस खैरुल हक ने 2010 के आखिर में ओहदा संभाला और सिर्फ 8 माह बाद वो अपने ओहदे से साइड पे हो गए। ताहम बाद में शेख हसीना हुकूमत के दौर में कानून कमीशन के चेयरमैन भी वो बने। तो सर, बंगालियों ने तो फैसला कर लिया, पाकिस्तानियों तुम कब फैसला करोगे, ये आज का सवाल है। और एक सवाल मैं आपको, जमहूरी हुकूमतें कैसे बिहेव करती हैं। पाकिस्तान में तो बहस ये हो रही है ना कि एक बंदा जेल के अंदर है, वो क्यों एक पैगाम जारी नहीं करता, ट्वीट नहीं करता इसराइल के ख़िलाफ़। हालांकि इमरान खान ने ही पाकिस्तान का ये मुकदमा दुनिया में लड़ा, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, इसराइल के हवाले से जो बातें हैं वो की, ये सिर्फ एक इमरान खान को लेकर एक प्रोपेगेंडा करते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये हो रहा है कि जमहूरियत कहाँ स्टैंड करती है, ये हमें बरतानिया बता रहा है। बरतानिया में जी 129 के करीब अरकान पार्लियामेंट है। उन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को जी ख़त लिख दिया है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें, और ये मुतालबा कर रहे हैं। तो सर, पाकिस्तान में तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे तो जैसे मैंने बताया कि खान साहब के ऊपर जो तनकीद होती है और हुकूमत क्या कर रही है आपके सामने है, लेकिन ये जो बेहतरीन दुनिया की डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे यही होता है। अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने कह दिया कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत जो है आप तस्लीम करें। और फिर खबर ये भी आ रही है कि फ्रांस भी यही काम जो है वो करने जा रहा है। मैं भी आपको आखिर में ये खबर दे दूँ कि मानसून बारिशों से जो हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, 266 के करीब जी ये तादाद है डेथ टोल, और इसमें से बताया जाता है तकरीबन 126 के करीब इसमें बच्चे थे जो जाँ बहक हुए। अल्लाह ताला तमाम फैमिलीज़ को हिम्मत दे, हौसला दे और इस दुख को कम करे, क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ़ है, एक ऐसा दुख है जो इंसान के साथ ही ख़त्म होता है, वैसे ख़त्म नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।